Muy buenas a todos y bienvenidos, como no, un día más a RSTV Noticias. Vamos a estar viendo, como no, lo que se está comentando sobre el caso Ucrania. Evidentemente hay muchas situaciones que nos están dejando sin palabras, como por ejemplo las conversaciones de alto nivel que hemos estado viendo también en varios medios de comunicación. Aquí lo veíamos, las conversaciones de paz de alto perfil con Ucrania fracasan después de que Marco Rubio y Steve Witkoff se hayan retirado de forma directa. En otras noticias también, como en CNN, garantizaban lo siguiente: Vance está indicando que hay un ultimátum contra los ucranianos, algo brutal, como podemos ver, porque Vance de alguna manera también está confirmando que van a ir contra Ucrania si así fuese necesario, es decir, ya están corroborando que si hace falta los propios ucranianos tendrán que someterse a nuevas sanciones. Vamos a ver qué es lo que comentan nuestros compañeros también de Sky News. Adelante. In September 2022, they annexed them all. They just declared that they were all Russian, even though they only then had 2/3 of them, and they still don't have more than about 4/5 of them. And indeed, in Kherson, they took the whole of Kherson itself originally, and then were kicked out of there in the autumn of 2022. So the Russians would have to accept that they're not going to get, under these proposals, everything that they claimed. The Ukrainians would have to accept that the whole of Crimea that was taken in 2014 in the first Russian invasion. Bueno, atención, porque lo que comenta es muy interesante, ¿no? El hecho de que los rusos tendrán que aceptar tomar una determinación frente a lo que se va a coger y lo que no se va a coger de las zonas de actuación. Aquí estamos viendo claramente que los rusos sí que es verdad que tienen, digámoslo así, unas garantías, pues parece que podrían ser desfavorables, ¿no? Por lo tanto, mucha atención a este tema. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar con Crimea, ¿no? Would be de jure given to Russia, that the Russians would be recognized as having control of Crimea. Now, that's something that the Americans may say will give you formal control of Crimea. I'm not sure the Europeans and many other states in the world will go along with that because there's a very big principle involved. But it would mean that the Ukrainians would have to accept that they have permanently lost Crimea. The Russians would have to withdraw a little bit from a couple of areas around the Dnieper River. The Dnieper River is critical to Ukraine. You've only got to look at where it flows from north to south to understand that. And the Russians would have to withdraw under these proposals a little bit from the river where they were driven out. Fijaros, porque parece que el río Dnipro aún no ha podido ser invadido por los rusos, ¿eh? Parece que no quieren atravesar ese río. Y según dicen es mortal, ¿no? En Odessa. From Kherson across the river, they'd have to withdraw a bit further away from the river in a couple of places in order to give the Ukrainians complete access to the river, which of course is very important to their economic well-being, getting out to the western part of the Black Sea. And then there's the question of the Zaporizhia nuclear power plant, very important. The Russians have taken a lot of the Zaporizhia area and they occupy the power plant, but they don't occupy the city of Zaporizhia, a very important industrial city, 750,000 people before the war, and that's really important. Whatever happens to the Zaporizhia plant, the Russians can't continue to control it in any stable ceasefire. So one proposal is that the Americans might control it. We'll see where that goes. So that's an idea of the territorial basis of these proposals, but along with that also goes the idea that Ukraine will give up forever the idea of joining NATO, and that, again, is something that is plausible but won't be easy to accept. And what isn't clear is whether there is a willingness for other states to be involved in a peace support or a peace enforcement mission. What's being briefed out is that the Americans are interested in having the Europeans involved in some way, along with non-European or non-NATO states, to look after the whole of this 1,000-kilometer boundary between the Russians, where the Russians are fighting and where the Ukrainians are fighting, a 1,000-kilometer long front line. Bueno, como dice el compañero, seguramente también nos encontraremos en una situación en la que, ¿no? Evidentemente, el hecho de que Ucrania tendrá que aceptar que no se va a unir a la OTAN. Esto seguramente que será un seguro, como se suele decir, 100%, porque evidentemente aquí nos encontramos en una de las peores situaciones para la OTAN. Si se unen a la OTAN, el artículo 5 indicaría, por lo tanto, que lo que se tendría que hacer, evidentemente, que sería prácticamente unirse a la guerra contra los rusos, ¿no? That's a pretty big peace line to police. Somebody might have to police it. And the Russians have said that they won't accept any NATO troops anywhere
Ukrainian territory, but of course Ukraine will remain a sovereign state, so they can have whoever they want to invite in if they're prepared to come. Lots still to discuss. The fact is that this is an outline of a peace plan which is being pushed very hard by the United States. We assume by the 30th of this month, which is 100 days since Donald Trump took office, and he has a very big stake in showing that he's brought some sort of ceasefire to Ukraine in the first 100 days. But most ceasefire plans take a lot longer than this to negotiate, and I think we're a long, long way yet from a plan that looks genuinely plausible. Bueno, pues parece, ¿no? Como dice, el plan no es muy plausible y sí que es verdad que tendremos que mirar a ver qué es lo que piensan hacer con todo este debate. Pues bien, las noticias parece que corren, sobre todo cuando nos referimos también a China, ¿no? ¿Qué es lo que China está pretendiendo al fin y al cabo? Bueno, ya vimos que los chinos estaban intentando traer una nueva situación, una nueva tesitura a Ucrania. Es muy curioso todo lo que se está comentando sobre este tema. Y decía así, Zelensky dice que los ciudadanos chinos, fijaros lo que comenta aquí Zelensky dice que ciudadanos chinos trabajan en un sitio de producción, fijaros en esto, de drones en Rusia. O sea, esto, atención con lo que puede pasar, porque con esto ya Zelensky está corroborando que los chinos ya están ayudando activamente en la guerra contra los ucranianos, ¿no? Y esto, evidentemente, podría generar nuevas tensiones de las que nunca nos habríamos imaginado jamás, pero ahí las tenemos y ahí tenemos evidentemente lo que confirma Zelensky. Algo que nos llama la atención, sobre todo sobre este tema, es si se encontrará una solución o no ante todo lo comentado, ¿no? Porque evidentemente esto tendrá que ver mucho qué es lo que pasará, ¿no? Vamos a escuchar a los expertos hablando sobre el tema. Possible that NATO, Europe, absent the United States, could support Ukraine financially, certainly, and militarily also, if it can it being Europe, can organize itself enough to do so. Now, the US Secretary of State Marco Rubio will not be attending tomorrow's talks to try to end the war in Ukraine, which take place in London tomorrow. Instead, the US Special Envoy Keith Kellogg will represent the US at the meeting. The Financial Times correspondent in Kyiv, Christopher Miller, also reported that the US Special Envoy for the Middle East, Steve Witkoff, will also not be attending. Let's talk to Glenn Carl, a former CIA officer and global security expert. Bueno, ya lo decía el experto, ¿no? Que la OTAN europeísta sí que podría vencer en una guerra, en una presunta guerra entre la OTAN europea y Rusia a los rusos. Esto lo veremos, sin duda. Nos vamos un momento a publicidad y enseguida volvemos, amigos.